अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर अवैध भट्टी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी करेंगे और उनके पास जो उनकी डोमेन में एरिया है शाह फैसल मस्जिद से लेके फैज़ाबाद तक, इसमें बहुत सी मार्केट सेक्टर्स आते हैं और इंडस्ट्री एरिया आता है। यहाँ पे पोल्यूशन की बड़ी शिकायत हैं, लोगों ने रेट्स के हवाले से भी बात करते हैं, यहाँ पे धुएँ के हवाले से भी बात करते हैं, उन शिकायत पे भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अवैध भट्टी साहब के बारे में आपको बताऊँ कि ये सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और CSS में इन्होंने टॉप भी किया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अवैध साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले आपने तालीम कहाँ से हासिल की और माशाल्लाह आपने टॉप किया, अपने बारे में ज़रा बताएं हमें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जो तालीम है वो शुरू हुई थी लाहौर से, पहले बीकन हाउस स्कूल से और उसके बाद मैं HSN कॉलेज से पढ़ा, जहाँ से मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया और उसके बाद ही बड़ी छोटी एज में मैं यहाँ से बाहर चला गया और मैं जो हूँ पहले हॉलैंड में मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है हॉलैंड की, और उसके बाद UC बर्कली कैलिफोर्निया, जहाँ से भुट्टो साहब ने अपनी तालीम हासिल की, वहाँ से जो है मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वहाँ से मास्टर्स करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में आया, जहाँ से इलामा इकबाल साहब ने अपनी एजुकेशन ली, तो वहाँ जो है मैंने अपनी तालीम पूरी की। उसके बाद मैंने साल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम किया, अर्नस्ट एंड यंग EY जो कि काफ़ी बड़ी एक कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसमें मैंने साल काम किया। और उसके बाद बस अल्लाह पे यकीन करके हम पाकिस्तान वापस आए कि जो है इधर कुछ कर सके, कुछ मेहनत करें और लोगों का कुछ भला कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपने बताया कि मेरी पहली अटैम्प्ट थी CSS की, और पहली अटैम्प्ट में आई स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री। और उसके बाद सिविल सर्विसेज एकेडमी में, जैसे PMA में एक सॉर्ड ऑफ ऑनर का कॉन्सेप्ट होता है, तो सिविल सर्विसेज एकेडमी में प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल होता है जो बेस्ट ऑफिसर को दिया जाता है उस बैच के अंदर। उसमें एकेडमिक्स भी होती हैं और आपकी जनरल आपकी पर्सनालिटी भी होती है। हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको कितना अरसा हो गया अभी आपकी सर्विस को? मेरी सर्विस को अब ऑलमोस्ट मोर देन ईयर। हमारा जो CSS का एग्ज़ाम था वो 2017 के अंदर था और 2018 से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, हमारे बैच की 46th कॉमन की। और उसके बाद जो है पहले मैं कोयटा पोस्टेड था, उससे पहले मेरी ट्रेनिंग एज AC गवादर थी, और उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है आज आपके सामने इस्लामाबाद में। बड़े यंग ऑफिसर हैं। अच्छा, ये बताएं कि हम बात करते हैं सबसे पहले I9 इंडस्ट्री एरिया का। यहाँ लोग बड़ी शिकायत करते हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, इनका धुआं है और धुएं से बड़ी पोल्यूशन होती है, लोगों को गले की लम्स की बीमारियाँ हो रही हैं और इसका कोई हल नहीं हो रहा मामला। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब से मैंने यहाँ चार्ज लिया तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ यहाँ देखी वो यही थी कि इधर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसको कहते हैं, साफ़ सफाई के मसले मसाइल, इनका एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड लिया, उनके जो है बंदों को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्हीं दफ्तरों के अंदर हम लोगों ने बुलाया है, उनसे मीटिंग्स भी की हैं और इसके ऊपर हम फाइन्स इशू कर रहे हैं, हम रैंडम चेक्स कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है कि कोविड के वजह से जो फोकस है वो थोड़ा सा डाइवर्ट रहा, लेकिन अब जो है ना हमने इसके ऊपर अरेस्ट भी शुरू किए हैं, काम भी किए हैं और बहुत सारी जो है इक्विपमेंट जो है उनको हम बताते हैं कि कौन सी इक्विपमेंट वो रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जो है ये पोल्यूशन जो है ख़ास तौर पे जो धुआं है और आबादी है करीब, उसको कम की जाए। उसमें स्क्रबर्स होते हैं, उसमें बाकी जो स्प्रिंकलर्स होते हैं और बहुत सारी मशीनरी इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा अवैध साहब, लोगों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत हैं वो धुएँ में ज़र्रात हैं लोहे के, जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो स्टील फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो धुआं उठता है और कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरे पास ऐसी फुटेजेस हैं जिसमें पूरा सेक्टर ब्लैक हुआ होता है और फिर सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात कि वो लम्स को कितना डैमेज करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है ये स्टील के, जिसके अंदर लेड होती है, स्टील होती है, बाकी चीज़ें आपके केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि आपकी सांस के लिए भी इशू क्रिएट करते हैं, वो इसके अंदर जो है ना आपकी एमिशंस में होते हैं। और एज आई सेड कि उसके ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की है उनको लें, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को हम साथ लेते हैं, हम लोग रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं, उन पर फाइन्स इशू कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, इवन फैक्ट्रीज हम सील भी कर रहे हैं इसी की बेसिस के ऊपर। और उससे जो है ना
نا جیسے اس سے آگے ایک سٹیپ کہ نہ صرف جو ہے نا صرف ان کے دھوئیں تک محدود بلکہ ان کی صفائی کے محدود، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیتھین بیگز ہیں اور باقی جو ابھی تک آپ نے کتنی فیکٹریز کو سیل کیا ہے، کتنے جرمانے کیے ہیں؟ ابھی تک ہمارے جو جرمانے ہیں اس کیس میں 50 سے زائد جرمانے جب سے میں نے پچھلے جو ہے 2-3 مہینے کے اندر کام کیا. ایز آئی سیڈ کہ اس میں سب سے بڑا ایک ایشو یہ آیا تھا کہ بیچ میں کووڈ آ گیا اور لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور فیکٹریز بھی بند کرنی پڑی، ان کی آپریشنز کم کرنی پڑی اور ایک روزگار کا بہت بڑا ایشو آیا. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بہت ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سائڈ پہ روزگار کو دیکھنا ہے، ایک سائڈ پہ کام کو دیکھنا ہے اور دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اب ایک جامع اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ڈی سی آفس کے تھرو، اور جس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا اس کو سیل بھی کر رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں. تو ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ 50 سے زائد ہم نے فیکٹریز کے اوپر فائنز کیے ہیں، 100 سے زائد ہم نے ریڈز کیے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کا سیل اور اریسٹ کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. یہ انڈسٹری ایریا ہے، بزنس مین ہے اور بزنس مین بڑا بااثر ہوتا ہے، تو ادارے کوآپریٹ کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہماری جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی ابھی وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور بہت زیادہ جو ہے محنت کرتی ہے. اس میں ہمارے ڈی سی صاحب سر حمزہ شفقات، ہمارے چیف کمشنر صاحب سارے جو ہے نا ان کی جو ہے سرپرستی کے اندر ہمارے لیے یہ ایکشن کرنا، پریشر کو سٹینڈ کرنا بہت آسان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں اثر رسوخ لوگوں کا بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے تک جو ہمیشہ جو انسٹرکشنز پہنچی ہیں وہ یہ پہنچی ہیں کہ اپنے میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور یہ ہے کہ جو ہے نا عوام کی بہتری کے لیے جتنا بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے اس میں جتنا پریشر سسٹین بھی کرنا پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں. صرف ایک پریشر ہے جس کے اوپر ہم ریلیف دیتے ہیں، اور وہ پریشر ہے کہ غریب جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. وہ یہ پریشر ہے کہ لوگوں کے روزگار کے ساتھ نقصان نہ ہو، اور اگر تو وہ ایشو نہیں کریٹ ہوتا تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اپنے میرٹ کے اوپر ٹو دا پوائنٹ اور اسٹرکٹ ایکشن لیں. جیسے آپ نے ذکر کیا منسٹری کلائمیٹ چینج کا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں؟ آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیتھین بیگز کا ایک ایشو ہے، اور سملرلی جو ہے یہ دو جو پولوشن کا آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا، یہ دو وہ ایسے برننگ ایشوز ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب سے لے کے جو ہے نا نیچے تک جو ہے سب کو سینسٹائز بھی کیا گیا ہے، اور سب نے جو ہے نا ان کے ویژن کے مطابق کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. تو اس وجہ سے کلائمیٹ چینج منسٹری کا ہمارے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام ہوتا ہے، اور روٹین کے بیسس پہ ہماری کوآرڈینیشن ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں جہاں ایسی تصویریں بھی شیئر ہوتی ہیں جہاں بھی ہمیں کوئی وائلیشن نظر آتی ہے. کمپلینٹ ریڈریسل کا بھی سسٹم ہے کہ عوام کی کوئی کمپلینٹ ان کے پاس آتی ہے تو ہمارے تک پہنچا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ بالکل ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن کام کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے اس میں. ناظرین، اوید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں اسلام آباد کے. ہم ان سے اور بھی بات کریں گے. ابھی بریک کا وقت ہے، ہم بریک کے بعد پوچھیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ فیض آباد میں ٹریفک بلاک کا ہے. وہاں گھنٹوں ٹریفک بلاک رہتا ہے. پھر وہاں پر کیونکہ اڈا ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں تو ایس او پیز کو کیسے فالو کرایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے پاس G9 I8 مختلف سیکٹرز ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ ریٹس کی کوالٹی کی بھی بڑی شکایات ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اوید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد. ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں. اچھا اوید بھٹی صاحب، آپ کے انڈر G9 کا یہ بازار بھی آتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم فیض آباد کی بات کریں گے. فیض آباد میں اکثر ٹریفک بلاک رہتا ہے، آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس کے لیے آپ کیوں نہیں کوئی پلان کر رہے؟ بالکل، اس کے اندر ہماری متعدد میٹنگز جو ہے نا ٹریفک پولیس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور ابھی جو ہمارے ٹریفک پولیس کے آفیشلز ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں سارے کے سارے معاملات میں. اور اس کے اندر ہمارا ایک ادارہ ہے سیٹا کا، جس میں میڈم اسما ثناء اللہ اور بہت سارے اچھے افسر جو ہے نا وہ یہاں لائے گئے ہیں صرف اسی لیے تاکہ اس پہ پلاننگ کی جا سکے. تو فیض آباد کے اندر جو ٹریفک کا فلو ہے اس کے اندر اڈوں کی ری لوکیشن کہ ان کو کہیں اور موو کیا جائے ایسی جگہ پہ جو کہ کھلے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اڈوں کے اندر یہ کہ جو ہے نا ٹکٹنگ کو ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی پتہ ہو کہ آٹومیشن ہو کہ کس طرح سے ٹکٹنگ ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر پارکنگ کا نظام، صاف صفائی کا نظام، اس کو امپروو کرنے کے لیے جتنے بھی پارکنگ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. بالکل یہی آپ کی جیسے بات ہے کہ لوگ آتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اس کا نظام نہیں ہے کوئی. تو اس کے اوپر ایک پوری ورکنگ ہو رہی ہے، ایک جامع اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا بھی ہے. امپروومنٹس ہم نے شروع کی ہیں، جس کے اندر جو ہے نا ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا کہ چیکس اینڈ بیلنسز اب شروع ہو گئے ہیں، فائنز ایشو ہو رہے ہیں، اور جو ہے نا جتنے بھی ہمارے بس اونرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہیں.
یہ جو فیض آباد کا اڈا ہے یہ کہیں شفٹ کر رہے ہیں یا یہیں رہے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں. فیض آباد کا اڈا یہیں رہے گا. فیض آباد کا اڈا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت سینٹرل لوکیشن کے اوپر ہے, جو پنڈی کو بھی رہا ہے جو ہے سہولت دیتا ہے, اور آئیڈیل لوکیشن ہے. تو اس وجہ سے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے مسئلے مسائل کے حل کی طرف جانا ہے, نہ کہ جو ہے نا ہم نے اس چیز کو ہی ختم کر دینا ہے سرے سے. تو ہم نے اس کے اوپر یہی کام کیا ہے کہ ہمیں ایشو ہے ٹریفک کا, تو اس کے اندر ٹریفک پولیس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جہاں سے روڈ کی ہیوی ٹریفک بہت ہے وہاں. بالکل ہیوی ٹریفک ہے. فیض آباد آئی جی پی روڈ ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے اندر جو ہے نا لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو پارکنگ کے لیے اس کے اندر جگہ دی جائے, تو ہم سی ڈی اے کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایسا سیٹ کے جو ہے نا آٹومیشن کے اوپر کام کریں کہ ٹکٹنگ ہو رही ہے, باقی چیز ہو رہی ہے, اس کی پرائسز کس طرح ہیں, پرچی لگ رہی ہے تو کوئی زیادہ پرائسز تو نہیں لوگوں کو دی جا رہی. ساتھ ساتھ صاف صفائی کے اوپر سی ڈی اے کے ساتھ میں خود جو ہے نا جاتا ہوں ٹیمز کے ساتھ, خاص طور پہ اس ایریے کے اندر, تاکہ ادھر صاف صفائی, اور لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ادھر بیماریاں پھیلتی ہیں. ڈینگی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت پھیل چکا ہے, تو گندگی وہاں پہ بہت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے اوپر ہمارا اسپیشل فوکس ہے کہ ٹیمز بنے. ہم نے جو ہے انڈسٹریل ایریا جو میرے پاس ہے اس میں 4 میجسٹریٹ, اسپیشل میجسٹریٹ صرف ڈپیوٹ کیے گئے ہیں ان کاموں کے لیے, تاکہ وہ ہر ٹائم 24/7 جو ہے نا فیلڈ پہ ہوں. اور پورے اسلام آباد میں 29 اسپیشل میجسٹریٹ ایسیز کو ہینڈ اوور کیے گئے ہیں, جو کہ جو ہے نا ہمارے تھرو اور ہماری ٹیم بن کے ہر ٹائم جو ہے نا فیلڈ میں ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں, نہ صرف کووڈ کے متعلق لیکن ان کاموں کے متعلق بھی, تاکہ جو ہے نا ہم بہتری کر سکیں, عوام کو ایک بہتر سروس ڈیلیوری دے سکیں. اچھا اویس صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ ہے فیض آباد میں, کیونکہ ساتھ ہی پوش سیکٹرز ہیں اور بڑے ہی مطلب فیملیز رہتی ہیں, اور ساتھ ہی بڑا ہی یہ کنجسٹڈ سا اڈا ہے اور ہر طرح کا بندہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ بالکل, اس کے اوپر I-8 جو سیکٹر ہے, اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک کھلی کچہری بھی کر رہے ہیں. I-8 سیکٹر جو ہے نا اس کو ایک ماڈل سیکٹر کی طرح آپریٹ کرنے کا جو ہے نا ایک پلان ہے اے سی آفس کا, ڈی سی آفس کا, تاکہ جو ہے اس کے اندر جو عوام کی شکایات ہیں اس میں بینرز آویزہ کیے جائیں, کمپلینٹ ریڈریسل کے لیے ایک نمبرز دیے جائیں, جس کو کسی کو بھی ایشو ہو, سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو, تو اے ایس پی صاحب جو ہے نا ہمارے بڑے ڈائنامک اے ایس پی صاحب آئے ہیں, جو کہ علیم بلو صاحب, جن کے تھرو جو ہے نا ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں کہ ادھر جو ہے نفری بڑھائی جائے, ادھر گشت افیسر بڑھائے جائیں, اور ادھر سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور خاص طور پہ جو فیض آباد کا ایریا ہے اس کے تھرو, کیونکہ ادھر آپ کو پتہ پورے ملک کے لوگ آتے ہیں, کووڈ ادھر سے پھیلتا ہے, اسپریڈ ہوتے ہیں, تو ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا بھی جو حساب کتاب ہے وہ بھی وہاں سے شروع ہوا تھا, اور ہم نے وہ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس ایریے میں جہاں کووڈ اتنا زیادہ تیز پھیل رہا تھا, ہم نے سکسیزفلی کووڈ کو بھی کنٹرول کیا, اور ساتھ ساتھ اب سیکیورٹی کا بھی آپ نے دیکھا کہ ادھر کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں. وین میں جو پیسنجر بیٹھ رہا ہے, مسافر بیٹھ رہے ہیں, ایک تو فاصلہ نہیں ہے اور کوئی عمل درآمد نہیں ہے. کووڈ کا مسئلہ ہے, اتنا خطرناک معاملہ ہے, تو وہاں پر آپ کے انتظامیہ کے لوگ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سیٹا جو ہمارا ادارہ ہے آئی سی ٹی کا, اب وہ بہت ایکٹیو ہو گیا, اور سیٹا کے اندر جو ہے نا اس کے حساب سے جو ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں, چاہے وہ ٹویٹر پہ آئیں, چاہے وہ پی ایم ڈی یو کے اوپر آئیں, چاہے جو ہے نا ہمارے ڈائریکٹ آفس کے اندر آئیں, چاہے مجھے تصویر کھینچ کے واٹس ایپ کے اوپر لوگ بھیج دیتے ہیں, ہم لوگ فوراً اپنی ٹیمز بھیجتے ہیں. ابھی ہم نے میجسٹریٹس, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈپیوٹ کیا, اسی لیے سیٹا کی ٹیمز ادھر جو ہے نا فیض آباد پہ, کراچی کمپنی پہ 2 اڈے جو میرے پاس مین آتے ہیں, ان دونوں کے اوپر ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہے کہ اب پہلے 50% تھا جو آکیوپینسی ہے, اور اب 70% کے اوپر آ چکی ہے ایز پر NCOC گائیڈ لائنس, کہ 70% آپ جو ہے نا اس کو فل کر سکتے ہیں. تو اس کا ہم نے طریقہ سب سے بڑا یہ کیا کہ ہم پہلے تو ٹکٹنگ کے اوپر ہی روک دیتے ہیں لوگوں کو, کہ اس سے زیادہ ٹکٹ ایشو نہ ہو, اور اگر ٹکٹ ایشو ہوتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا ذمہ دار جو ہے اس اڈے کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بس کمپنی جس نے ایشو کیا اس کو کرتے ہیں, اور پھر ہم پرسنلی بھی جو بندہ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہے اس کی بھی پرسنل لائبلٹی رکھ رہے ہیں, تاکہ اتنے لیئرز ہوں. پھر اس کے ساتھ آپ اب فیض آباد کا بھی انشاءاللہ آپ ٹور کریں تو آپ کو ادھر جو ہے جو اسپیکرز ہیں اس کے اوپر اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہیں, کووڈ کے متعلق بھی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو ماسک پہننے کی بھی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہیں. تو تاکہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مساجد سے بھی ہماری بات چل رہی ہے تاکہ وہاں بھی ہم کریں. تو ہمارا ایک ایسپیکٹ ہے اویئرنیس کا, اور دوسرا ایسپیکٹ ہے امپلیمنٹیشن کا اور سزا کا, ایک جو ہے نا سزا اور جزا کا جو ایک آئیڈیا. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ والنٹری
कंप्लायंस जिसको कहते हैं, कि वो लोग जो खुद से कंप्लाई कर लें, अपनी तरफ से मास्क पहने, उनको एहसास हो, और जो है कम लोग करें तो वो करें. बट ऑब्वियसली आखिरी जो इसमें यही बात है कि एक साइड पे हमारी मईशत, एक साइड के ऊपर लोगों का रोज़गार है, दूसरी साइड पे ये है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों को किसी तरह बैलेंस करें और एक बेहतर हल निकालें आवाम के लिए. अच्छा, H9 का बाज़ार भी आपके अंडर आता है. पहले ये बताएं, हफ्ते में कितने दिन लग रहा है ये? ये हफ्ते में 3 दिन लगता है, ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को. अच्छा, शहरी ये भी कहते हैं कि वहाँ पे एक तो क्वालिटी जो है नाकिस है, और अगर किसी की क्वालिटी चीज़ की अच्छी है, उसका रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं. तो इस पे आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके तवसत से सारे आपके व्यूअर्स को भी, कि H9 का जो ये हमारा बाज़ार है और जो हमारी इतवार बाज़ार इन जनरल है, उसको अब पर्सनली जो है डीसी साहब के कहने पे जो है ना, और उनकी गाइडेंस पे मैं ख़ुद उसको पर्सनली देखता हूँ और उसको साइन ऑफ कर रहा हूँ. उसका तरीक़ाकार ये बनाया है कि जो भी ज़िला इस्लामाबाद का रेट है, जो भी पूरे इस्लामाबाद ज़िले के अंदर होता है, उससे एटलीस्ट 5% कम के ऊपर एक तो उसका रेट फ़िक्स किया जाए. और ये रेट फ़िक्स हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है. और अभी आपके आने से पहले बिल्कुल मैं जो है ना इसी के ऊपर ही एक मीटिंग कर रहा था, जिसके ऊपर मैंने साइन ऑफ किया. तो उसकी सूरत हाल ये है कि एक तो हम रेट्स को मैनेज कर रहे हैं, रेट्स को नीचे लेके आ रहे हैं. हमने उनकी पहले तो सिस्टम हमने ये बनाया कि उनके, ताकि जहाँ से वो ख़रीदो फ़रोख्त उनकी होती है, उसको समझने की कोशिश करें कि वो पीछे से अगर वो महंगा लेंगे तो वो आगे नहीं बेच सकेंगे. तो हमने कोशिश की कि उस तरफ से कोशिश करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि उनके जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, ताकि वो एक्चुअली उस प्राइस पे दे भी सकें जो प्राइस हमने बताई है. दूसरी जो बात है वो ये है कि अब प्राइस हम फिक्स करते हैं, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं कि कोई प्राइस कहीं ऊपर तो नहीं जा रही. किसी चीज़ की जब प्राइस ज़्यादा होती है, मैं ख़ुद पूछता हूँ कि क्या जो है इसकी सप्लाई, जैसे तरबूज का आजकल इशू एक बना हुआ है, उससे पहले अमरूद का एक इशू था, तो मैं पर्सनली उसको देखता हूँ कि क्यों वो उसकी सप्लाई नहीं आ रही. और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने इंस्पेक्शंस बहुत तेज़ कर दी हैं, और यहाँ तक कि हमने 5 से 10 जो है ना ऐसे स्टॉल्स जिन्होंने महंगा बेचा, उनके हमने लाइसेंसेस भी कैंसिल किए. रादर देन सिर्फ फाइन्स करने के, उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए. तो पूरे एक जो है जगह पे एक ऐसा मैसेज किया कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लिया जा रहा है. और अभी भी इंशाल्लाह आप किसी भी टाइम इंशाल्लाह H9 के बाज़ार में जो है ना आप जाएं, तो इसमें हम एक बैनर्स भी आवेज़ा किए, बड़ी प्राइस लिस्ट जो है ना लगाई गई हैं, और प्राइसेस इनको हम खुद साइन ऑफ करें. और कहीं भी आपके व्यूअर्स को, आपको किसी को भी कोई भी प्राइस के मुतल्लिक H9 के अंदर होगा, तो आप लोग AC ऑफ़िस को कंप्लेन कर सकते हैं, DC ऑफ़िस को कंप्लेन कर सकते हैं, और आपको प्रॉम्प्ट एक्शन उसके ऊपर नज़र आएगा ताकि आवाम के लिए सहूलत हो. अच्छा, अवैध भट्टी साहब, आपको तो भी थोड़ा वक्त हुआ है यहाँ पे, और इतवार बाज़ार में कई बार आग लग चुकी है, ताजरों का बड़ा नुकसान हुआ है. कमेटीज़ बनती हैं, हुकूमत और CDA, मेयर का सिस्टम था पहले, वो कई बार कमेटीज़ बनाते रहे, दौरा भी करते रहे, वजूहात भी सामने नहीं आई और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ. तो इस हवाले से इसको बेहतर करने के लिए, मौसर करने के लिए, ऐसा दोबारा ना हो, आप क्या हिकमत अमली कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये एक बहुत अहम मसला है. जैसे जो है ना, जैसे आपने बात की कि जब कोई आग लगती है तो बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है लोगों का, और हम लोग इस चीज़ को अब दोबारा जो है ना चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो. हम फायर एग्जिट्स जो है मैंने खुद इंश्योर किए हैं कि उस जगह के ऊपर एक तो बने हों, ताकि जो है ना सबसे पहली चीज़ है कि जब आग लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो जान और माल का नुकसान है उसको बंदे को सबसे पहले निकाला जाए. सारे के सारे जो इसकी वायरिंग्स हैं, बाकी जो सिस्टम है, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ये सारे के सारे इशूज़ हुए थे ओवर टाइम, तो हम उसकी वायरिंग को सारे को हमने अपग्रेड कराया है और हमने उसको इम्प्रूव कराया है. वो कैसे जाता है कि क्वालिटी नाकिस होती है इसकी? देखिए बहुत मुतअद्दिद जो है रीज़न्स होते हैं, क्योंकि उधर रश बहुत ज़्यादा होता है, स्टॉल्स बहुत सारे हैं, बाकी चीज़ें हैं. जब उधर जो है लोड ज़्यादा पड़ता है और हमारी तारें पुरानी होती हैं, हमारी चीज़ें पुरानी होती हैं, तो ऑब्वियसली एक जो है ना रेसिपी फॉर डिज़ास्टर जिसको कहते हैं, तो उससे कभी भी कोई इशू बन सकता है. तो सबसे पहले हमने इसको देखा, इसके पूरे सिस्टम को हमने रिविज़िट किया, अपग्रेडेशन हुई है इसकी तारों की, और उसके साथ जो है फासले क्रिएट करने के लिए, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका नुकसान ना हो, तो अब हम इसके मुतअद्दिद कम से कम 12 गेट हमने जो है ना इसके रखे हैं, ताकि कहीं भी कोई ऐसा इशू ना बन जाए कि सारा एक भगदड़ जो है ना वो मच जाए और एक गेट से लोग निकलने की कोशिश करें. तो मुतअद्दिद गेट्स रख लिए हैं, और हमारा स्टाफ 24 घंटे वहाँ है. फायर एम्बुलेंसेस और जो है फायर मशीन्स जो है ना, आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो हमारी उधर के लिए हमेशा डिप्यूटेड रहती हैं, ताकि वो रैपिड रिस्पांस में रहें, जब कोई इशू हो फ़ौरन पहुँचें और फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके. नाज़रीन, अवैध भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. वक्त दोबारा हुआ है ब्रेक का, उसके बाद मज़ीद भी इनसे गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक नाजरीन अवैध भट्टी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं. अब उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये जो डोमेन है इनकी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, तो उस पर कोविड की SOPs को कैसे फॉलो कर रहे हैं, और भी इनसे सवालात करते हैं. अच्छा अवैध साहब, ये बताएं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, SOPs को अमल दरामद करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यहाँ हमारे पास H8 में, H9 के अंदर और जो है E8 में, E9 के अंदर हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम स्कूल्स हैं जो कि जो है ना यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं. यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, नमल यूनिवर्सिटी है. तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक तो हम उस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं ताकि हम कोशिश करें कि जो है उनकी तरफ से एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हो, माँ बाप जो हैं बच्चों के वो भी हमें कंप्लेंट का सिस्टम एक कर सकें, और तीसरा ये है कि हमारी अपना स्टाफ भी उधर जो है ना वो चेक करता रहे. हमने एक नया सिस्टम ये मुतारिफ़ किया है कि बहुत लोग हम जो है ना अपने जो इंटेलिजेंस की तरह के जो है ना हम भेजते हैं जाके जो है ना जो जाके रिपोर्ट करें और जो है ना हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दें. तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक कंप्लेंट का सिस्टम बन जाता है. स्कूल्स के अंदर जब स्कूल्स बंद हुए हैं तो बहुत सारे बच्चों की जो ट्विटर के ऊपर कंप्लेंट्स आई बाकी आई तो रैपिड एक्शन लिया गया. फ़ौरन स्कूल्स को जो जिनके अंदर क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो जितनी भी गलियों में हो, उनको बंद कराया गया. एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी रखी. दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चे जो बैठे होते हैं, बड़ी दफ़ा होता है तो हम चेक करते हैं जाके, ताकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहें, ना सिर्फ उन बच्चों को बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए कि जो है ना आप इनसे करवाएं. तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं इसके अंदर जो हम इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकें. और तीसरा हमने एजुकेशन के लिए ये काम किया है कि जो सड़कों के ऊपर जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाहर रश पड़ जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, ड्राइवर्स बहुत सारे बच्चों को खास तौर पे ये जो शिफा की साइड से आप जाएं, ये जो रोड है, इधर 3-4 स्कूल हैं मेन, और ये तो रोड ब्लॉक ही रहता है. ब्लॉक रहती है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. हॉस्पिटल्स जैसे स्कूल्स हैं वैसे ही हॉस्पिटल्स भी, पिम्स और शिफा दोनों मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं. तो हमने सबसे पहला काम यही किया है कि गाड़ियाँ अब लिफ्टर्स के थ्रू जो गाड़ियाँ जो हैं ऐसी जगहों पर खड़ी होती हैं जो कि पीछे ट्रैफिक का फ्लो रोक देती हैं, उनको फ़ौरन उठा के उन पर कार्रवाई शुरू की है. और जो है इन जगहों के ऊपर गश्त ऑफिसर्स बढ़ा दिए गए हैं पुलिस के भी, ताकि जो है ना उन जगहों के ऊपर जैसे रश पड़े, जैसे भगदड़ मचे, तो हम उसी टाइम ही उसको जो है टारगेट कर लें. अवैध भट्टी साहब, ये तो है, लेकिन आजकल तो घरों के अंदर स्कूल है और ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है. वहाँ पे स्ट्रीट ब्लॉक होती हैं, सिक्योरिटी का भी इशू होता है, लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते. तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा इलीगल हॉस्टल्स पे काम किया, इलीगल रेस्टोरेंट्स के ऊपर काम किया जो घरों के अंदर हैं. F8 के अंदर बहुत सारे हैं, उनके ऊपर हमने काम किया. हॉस्टल्स ना सिर्फ जो है हमने खाली कराए बल्कि उनको सील किया और उनको वापस रिस्टोर किया रेजिडेंशियल के अंदर. जो रेस्टोरेंट्स हैं हमें पता लगे उसके अंदर गए, वारंट्स इशू किए, अंदर जाके चेक किया, उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको वापस जो है रेजिडेंशियल के अंदर हमने रिस्टोर किया. जहाँ भी रश पड़ने लगता है तो ऑब्वियसली जो इंतज़ामिया है उसके कान खड़े होते हैं कि जो है यहाँ कोई इशू बन गया है, तो इधर फ़ौरन हमें जाके जो है ना चेक करना है. तो इस वजह से हम फ़ौरन उसके ऊपर अपनी रेड्स करते हैं, चेक करते हैं, और अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम किसी को तंग नहीं करते उसमें. लेकिन अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम CDA के थ्रू, और अब चीफ कमिश्नर साहब के जो कि चेयरमैन CDA भी हैं, उनके थ्रू एक बहुत फ़ायदा हमें ये हुआ है कि CDA और ICT जो इंतज़ामिया है उसका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा हो गया है. और जो है ना हम लोगों को जो इशू आता है तो हम खुद CDA के स्टाफ लेके जाते हैं और जाके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं. और जो मसले मसाइल हैं, क्योंकि आपको पता है हर इदारे के अंदर कोई इशूज़ हैं, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको इम्प्रूव किया जाए. आखिरी सवाल, क्योंकि आप इस मामले की कंपेन भी कर रहे हैं, शॉपिंग बैग, इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ है, क्या स्टेटस है, कितना एक्शन लिया आपने? बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है और हमारे DC ऑफिस ने, DC साहब ने जो है ना इसके ऊपर बड़ा एक PM साहब के विज़न के ऊपर, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विज़न के ऊपर हमने काम किया है और उसके ऊपर हम रोज़ की बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं. और जो पॉलीथीन बैग्स ना सिर्फ कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, माइनर फ़ाइन्स भी हम करते हैं. हम जान के ज़्यादा फ़ाइन्स नहीं करते क्योंकि छोटे दुकानदार होते हैं, लेकिन जो है ना उन पर फ़ाइन भी करते हैं. और सबसे ज़्यादा फ़ाइन की जगह हम लोग अंजुमन ताजरान को उनके बताते हैं कि जो है आप इनको रिप्लेस करें. और हम उनको वेंडर्स भी जो है उनका भी बताते हैं कि बहुत सारे वेंडर्स हैं, ये वेंडर्स हैं, जाके आप इनसे बात करें ताकि नॉन वोवन बैग्स जो हैं अब इस्लामाबाद के अंदर वो इस्तेमाल किए जाएं और प्लास्टिक वाले शॉपर ना हो. अच्छा, ये भी बताएं कि आपने कहा F8, I8, G9 ये सारे सेक्टर्स को आप देख रहे हैं आपकी डोमेन में. यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मसला है, इनका कोई एक रेट नहीं है. आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, कोई भी चीज़ लें, F8 पे उसका कोई और रेट
ہوگا, I8 میں کوئی اور ہوگا, G9 میں کچھ اور ہوگا, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے جو بھی ایک سپلائی ڈیمانڈ کا ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے اندر یہ ایشوز اس وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں. فیٹ والی جو جگہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پوش ایریا ہے جنرلی, اور جو G9 ہے وہ کراچی کمپنی میں بہت ساری دکانیں ہیں, مڈل ایریا, مڈل کلاس والا ایریا ہے. تو ہمارے ایریے میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, اس وجہ سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اب ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں, ہم اس کے لیے جیسے میں نے